Jasper Media filɛbaga wa bɛɛ lajɛlen aw ni yankuma fo aw sigiyɔrɔ i n'a fɔ an y'o de fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka kibaruya ɲini k'a di aw ma fo aw sigiyɔrɔ donc bi an bɛna kuma mun kan o ye correction ko donc a rendez-vous ko minnu bɛ ka don a la Mali ambassade bɛ Italie yan nɔ donc ani correction yɛrɛ a bɛ niveau min na ni mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali k'a la donc ani k'a fɔ mɔgɔ dɔw fana y'a fɔ k'u ka regroupement familial la u ka papier taara Italie consulat bɛ Mali la k'u ka dossier taara yen k'u ye wari caman sara kojugu donc an ye conseil ɲininka o la a ko ko prix ye mun ye a y'o ɲɛfɔ an bɛna o fana ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ni Ala sɔnna ka visa kɛ i ka famille ye u ka na donc o bɔlen kɔfɛ tuguni an bɛ aw hakili lajigin wagati bɛɛ aw kana ɲina k'aw abonné an ka page sanfɛ Jasper Media Facebook ani YouTube ka fanga d'an ma cogo min na ka j'aime bila an ka page kan ka video partager voilà donc o ɲini no bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka fanga d'an ma cogo min na ok i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mun ye correction ko ye caman ka ɲininkali bɔra a kan a bɛ sen na a ma lajɔ hali bi correction a bɛ ka kɛ donc an ye video minnu kɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ mago bɛ kunnafoni la a bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ correction bɛ ka kɛ Mali la hali bi minnu bɛ ka progression dilan k'a ci u ka mɔgɔw ma u ka correction bɛ ka kɛ u ka fichier bɛ ka d'u ma u bɛ k'u ka password déposer an y'o kibaruya yɛrɛ caman sɔrɔ mɔgɔ caman bolo an y'o niveauyaw sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi baara a bɛ ka kɛ donc bɛɛ k'i jija mun ye gɛlɛma ye o progression ko in ye ka se ka progression kɛ k'a di ka mɔgɔ ma i ka baara ka se ka kɛ cogo min na joona parce que ko mɔgɔ caman ka dossier traitelen don mais a dalen yɛrɛ bɛ ministère la fɔlɔ donc a baaraw ma ban fɔlɔ donc ni mɔgɔ min ka mɔgɔ de taara sa o y'a sɔrɔ dossier banna a bɛ ta ka di ka mɔgɔ ma a bɛ taa korofina a bɛ t'i ka fichier retirer o y'a bannen komi a fɔra cogo min aranko fɛnɛ b'a la jama ka ca donc o bɔlen kɔfɛ mun ye Mali ambassade bɛ Italie yan donc mɔgɔ caman y'a fɔ an ye ko a fɔr'u ye sisan n'u bɛ ka taa correction kɛ ou bien k'u bɛ taa procuration min na a kɛra k'u ka rendez-vous ta donc i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na rendez-vous ko t'a la rendez-vous ko b'a la yɔrɔ jumɛn na o ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ sisan Mali carte d'identité consulat ambassade carte d'identité consulaire t'e bolo carte d'identité consulaire n'o t'i bolo rendez-vous ko bɛ f'i ye o de la voilà parce que procuration ale bɛ dilan ni Mali carte d'identité consulaire de ye carte d'identité min bɛ dilan Mali la o tɛ dɛ carte d'identité min bɛ dilan consulat la ou bien ambassade la yan nɔ Europe kɔnɔ yan voilà o carte d'identité de ko don parce que procuration min bɛ dilan ko procuration bɛ dilan ni o numéro de ye o de la b'a yamaruya k'a fɔ ambassade k'a fɔ nin sigilen bɛ Italie yan ou bien nin sigilen bɛ jamana la donc carte d'identité consulaire b'o yira donc k'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔw kana an ka ambassade carte d'identité ninnu k'a kɛ bolo kɔfɛfɛn ye f'u n'u mago jɔra a la donc ka o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni carte d'identité consulaire kɔni n'o t'i bolo ko i ka correction ko a kɛtɔ tɛ f'i ka rendez-vous ta parce que ni rendez-vous ta sisan i bɛ carte d'identité consulaire kɛ o la o kɔfɛ exactement i ka correction bɛ kɛ progression bɛ dilan ka d'i ma ko parce que sisan a fila bɛɛ de gulonnen ɲɔgɔn na Mali ambassade bɛ Italie yan olu b'a fila bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka correction bɛ kɛ correction de données o bɛ kɛ directement progression fana bɛ dilan ka d'i ma i b'o ci i ka mɔgɔ ma donc o de la ni carte d'identité consulaire tɛ mɔgɔ min bolo f'i ka rendez-vous ta ko k'o fɔ bɛɛ ɲɛna parce que i tɛ se ka taa ne bɛ n bɛ carte d'identité consulaire kɛ non parce que carte d'identité consulaire dilan ni rendez-vous ko b'o la donc n'o kɔni t'i bolo i bɛ rendez-vous ta o la n'i nan'o la sa o la a bɛɛ bɛ kɛ o la k'o fɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ o la cogo min na n tɛ correction kɔni Mali la alhamdulilayi an y'a ye fɛn fɛn ye progression kɛ a caman bɛ k'an wele k'u ka fichier bɔra donc u yɛrɛ kuma kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ u lafiyara sisan an bɛ dugawu kɛ u lafiya ka se k'o di bɛɛ ma bɛɛ k'i jija ka progression kɛ ka ci parce que a bɛ ka ɲininkali minnu kɛ a ka papier déposer a mɛnna ambassade la jaabi tɛ ka na ambassade fana ma jaabi di mɔgɔ si ma fɔlɔ donc minnu ye progression kɛ olu de bɛ ka jaabiw di k'u taw kɛra mais ambassade yɛrɛ tɛ k'a fɔ mɔgɔ si ye fɔlɔ i ka correction kɛra a papier nana o tɛ yen fɔlɔ donc bɛɛ wulilen don k'a ɲini bɛɛ fɛ a ye taa procuration kɛ a ye procuration ɲini k'a ci a ka mɔgɔw ma u ka se ka taa ka papier ta ka se ka taa ka fichier labɔ ka d'aw ma yanni aw mago ka sa donc k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na o bɔlen kɔfɛ tuguni fɛnɛ mun ye an y'a fɔ cogo min na Italie consul bɛ Mali la an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ caman ka ɲininkali bɔra a kan k'u ye visa wari sara a cayara kojugu ka denbaya nali la donc an y'a ɲininka a ko mɔgɔ kelen o kelen a ka dossier traiteli k'a dépense bɛ taa 50,000 la mɔgɔ kelen o kelen ni denmisɛnnin don 50,000 dɔ bɛ se ka fara o kan jumɛn na parce que ko autorisation parentale fɛnɛ o kan ka dilan ka fara a kan n'o tɛ mɔgɔ kelen o kelen ka dossier taara traiteli 50,000 donc n'a fɔra sisan e de ko papier parce que n'i taara n'i ka dossier o ye regroupement familial papier o ye donc papier minnu kan ka ɲini mairie tribunal olu bɛ f'i ye donc i bɛ t'olu ɲini ka na ni olu ye mais n'a y'a sɔrɔ sisan e mɔgɔ min ko non
ne tɛ se ka o ɲini temps tɛ ne bolo k'o boliboli kɛ consulat mɔgɔ aw yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ m'a wari bɛɛ sara ko o fɛnɛ o bɛ yen o bɛ kɛ parce que mɔgɔw de bɛ sara ka o boliboliw kɛ k'o papiyew ɲini ka na donc o wari bɛ fara 50,000 in kan donc a bɛ se ka t'i jɔ fo 60,000 la 70,000 dɔɔni a dossier traiteli a bɛɛ la ko k'o fɔ bɛɛ ɲɛna n'i taara a bɛ ɲɛ f'i ye nin don mais ni prix minnu fɔra ni mɔgɔ min taara prix dɔ fɔr'i ye mun ka ca o ye kosɛbɛ i bɛ ɲininkali kɛ ou bien n'a kɛra récit bɛ kɛ ka d'i ma parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko consulat parce que an yɛrɛ ye mɔgɔ sɔrɔ o la an ye a wele dɔw ko ale ye 1,000,000 sara an ko e ye 1,000,000 sara cogo di a y'a ɲɛfɔ k'ale ka famille kun natɔ ne ko 1,000,000 k'o tɛ don visa wari la mais ne tilala ka weleli kɛ an ye consul wele a y'a ɲɛfɔ an ye n ye cɛ fɛnɛ wele n ko bon n ko e ka mɔgɔ joli kun natɔ don ko ale muso ani den 3 o ye mɔgɔ 4 ye an y'a wele an ko a ka mɔgɔ ye mɔgɔ 4 ko awɔ o bɛ don a la parce que déjà que ni mɔgɔ kelen o kelen 60,000 50,000 bɛ sara o kunkɔrɔ ou bien 60,000 donc ni mɔgɔ 4 no o 1,000,000 ani dɔɔni a ko bi ma kɛ o tigi kan donc o la kɔfɛ an tila k'a ɲɛfɔ a tigi ye a ko baaraw bɛ kɛ nin cogo la voilà ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc ni mɔgɔ kɔni kun tɛ mɔgɔ 4 k'a fɔ k'ale kelen ni mɔgɔ ye 1,000,000 minɛ la consul yɛrɛ ko k'a fɔ k'o tigi bin'a kan n'i taara prix minnu fɔra n'i taara ni wari wɛrɛ minɛl'i la ninnu kɔfɛ dossier minnu bɛ ka traiter dossier prix ni prix ye mun ye n'o fɔr'i ye i bɛ da o ma mais ni wari wɛrɛ fɔr'i ye olu kɔfɛ ka taga prix wɛrɛw fɔ n'a récit ma d'i ma consul ko mɔgɔ si kana ale jalaki parce que ale tɛ consulat kɔnɔ wagati caman donc ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna faamuyali ka sɔrɔ o la i taara i ye wari min sara i ye fɛn min kɛ a récit ka d'i ma n'u ye wari wɛrɛ fɔ mun tɛ ninnu ye ale da tɛ o la et puis fɛnɛ ko ni u ye dossier traiter k'a tigi wele k'a kana ni passeport ye parce que passeport fɛnɛ bɛ bila ka taa DHL de fɛ ko Sénégal donc n'a taara ni visa kɛra la a bɛ segin donc ko ni mɔgɔ min welela k'i ka passeport dira k'i k'a bila i kunna ko tile 40 ani tile 5 jate k'o kɔnɔna la ko visa mana bɔ o la i ka passeport bɛ segin ka na i bɛ wele k'i ka passeport ye ani visa d'i ma donc ko k'o fɔ bɛɛ ye n'aw taara consulat la a ye ɲininkali kɛ papier ni papier bɛ traiter cogo jumɛn na ni fɛn fɔra ye a yɛrɛ b'a dɔn nin papier ne yɛrɛ bɛ se ka ɲini ka na n'a ye a y'a fɔ o bɔ a la ne yɛrɛ b'o ɲini ka na n'a ye ou bien a y'o ɲini n b'o wari sara donc ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna pour que faamuyali ka sɔrɔ o la i n'a fɔ an balima minnu kun y'a wele n'u kun bɛ k'u plaît k'u ka wari sarata cayara a ko wari sarata kun ye nin de ye dossier traiteli wari y'o ye donc ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen pour que faamuyali bɛ sɔrɔ o la ni ala sɔnna wagati tɔw la an bɛna ɲininkaliw kɛ ka se ka a détail bɛɛ sɔrɔ ka se k'a walawala mɔgɔw ye n'i ka papier i bɛ fɛ k'a kɛ yan yɛrɛ a bɛ kɛ yan nɔ cogo jumɛn na a bɛ bila ka taa Mali la cogo jumɛn na n'a sera Mali la baara tɔw ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye komi nin kun ye kibaruya telima ye ka se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye donc ni ne kun don aw tulo garijɛgɛ kɛra nin de ye bi ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye donc o la sa an b'a fɔ a kana sɛgɛn a kana ɲina k'aw abonné an ka page ka Diaspora Media ka kunnafoni ɲini k'a d'aw ma ka j'aime bila ka video partager o la sa an b'a fɔ a ye ko k'an bɛn sa wagati wɛrɛ Diaspora Media kɛnɛ kan